आम्भमानंकर प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र महानामर गौरव हो से जुगे जुगे प्रशंसा महिमा और गौरव पाइबा योग्य आमने नम्रतार सहित सर्वदा तांको निकटवर्ती हेबा एवं आमने सर्वदा तांको अनुग्रह द्वारा तांको पाई बंचिबा पाई आमे निजको सर्वदा प्रस्तुत करिबा। मोर प्रिय भाई भौणी माने आ प्रभुंकर सेवक सेविका माने आजिर मंडली आजिर ख्रीष्टीय परिवार एक घड़ी संधि मुहूर्त एवं समस्त प्रकार समस्या मध्य वर्तमान गति करुछु। आमने पृथ्वीर समस्त परिस्थिति को दृष्टिपात कले एवं आमानंकर चतुर्पार्श्वे घटुथिबा विषय समस्त दृष्टिपात कले आमे स्पष्ट बुझी पारुथिबा जे आमाने एक अदेखा प्रतिकूल परिवेश भितरे एवं जीवनर संघर्षमय समय भितरे एवं चाप मध्य आमे गति करुछु। जड़े ख्रीष्ट विश्वासी हिसाब से आपणकर मोर मंडली रे जितेबले आमाने तांकर अंग स्वरूप बा तांकर शरीर स्वरूप प्रभुंकर सेवा करने निमंते आहूत होइछु। आमने समस्त जानिछु ख्रीष्ट मंडलीर मस्तक एवं मंडली तांकर शरीर एवं आमने समस्त विश्वासी माने सेई शरीर रूप ख्रीष्टंक मंडली अंग प्रत्यंग अटु। यह ही मंडलीर प्रकृत परिचय। आ प्रभु आमानकु केबे मध्य एका छाड़ी नाहांती। से कहले मु तुमको अनाथ करी छाड़ी जीवी नाही, तुमानंको हृदय उद्विग्न न हो। प्रभु जीशु ख्रीष्टंको जानिबा परे परित्राणकर्ता उद्धारकर्ता पाप क्षमाकारी मोर व्यक्तिगत जीवनर प्रभु मोर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ए विषय बुझिला परे जानिला परे ख्रीष्टं को अंतर मध्य ग्रहण कला परे आमानंकर पुरातन नियम आमानंकर पुरातन स्वभाव आमानंकर पुरातन कार्य आमानंकर पुरातन जीवनी जेतेबेले कि आमाने ख्रीष्टंक ठारे समर्पण करू। पाउलंक भाषा मु ख्रीष्टंक सहित क्रूसरे हत होइअछि ताहेले जितेबेले आमाने एई जगत रे बंचिचु आमानंकर व्यक्तिगत जीवन केवल प्रभु जीशु ख्रीष्टंक निमंते आमने बंचिबाकू पड़िबो। व्यक्तिगत भाव में हेउ बा एक ख्रीष्टीय परिवार हिसाब से हेउ बा ख्रीष्टंक रक्तरे कृत मंडली हिसाब से हेउ आमानंको एई यात्रा पथरे चलिबा पाई मोर प्रिय भाई भौणी माने एकला निजर ज्ञान बुद्धि धार्मिकता कार्य उत्तमता ए समस्त मध्य दे बा ए समस्त को धरी आमाने निजर योग्यतारे प्रभुंक पछरे बा तांको सहित अनुगमन करि पारिबा नाही। पवित्र आत्मा को प्रभु आमानकु देइचन्ते एक साहाय्यकारी चिरकाल साहाय्यकारी। ए चिरकाल साहाय्यकारींकर सहायता द्वारा साहाय्य द्वारा एवं सांत्वना द्वारा केवल आमे प्रकृत रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुगमन करि पारिबा तांको सहित चलिबा पाई से आमानकु साहाय्य करिवे। एथिपाई आज आमानंको जीवन रे प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी जीवन रे प्रत्येक मंडली मानंकरे प्रत्येक ख्रीष्टीय परिवार मानंकरे पवित्र आत्मांकर अभिषेकर आवश्यक रही। को मानक आवश्यक रही जो माने ख्रीष्टं को व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाव ग्रहण करिचंते आ व्यक्तिगत प्रभु बोली मानिचंते सेमानंको जीवन रे कार्यकारी माने हुवंतु सेवक माने हुवंतु बा विश्वासी भाई भौणी माने हुवंतु समस्त को पवित्र आत्मांकर सहायता पवित्र आत्मांकर शक्ति पवित्र आत्मांकर अभिषेकर आवश्यक रही जहाद्वारा से माने बा आमे समस्ते मु आपण आमाने ख्रीष्टीय जीवनर यात्रा पथरे आगको सुरक्षित भाव में समस्त दुख कष्ट परिस्थिति आनंद सुख समय आ जेकोसी परिस्थिति आसिले सुधा आमाने ख्रीष्टंक निमंते बंचिबा पाई एक अनुग्रह पाइबाकू पारिबा। आज अनेक समय आमाने व्यक्तिगत जीवन रे पवित्र आत्मांकर आवश्यकता को गुरुत्व दे न था
पवित्र आत्मा को जे मंडली समस्त तत्व नेबापाई आ विश्वास को सहायता देवाई आमर जीवन रे तांकर गौरव महिमा करने तांकर सेवा करने आउ तांकर दिया जाइथिबा कार्य रे आमने साहसर सहित साहाय्य प्राप्त होई अभिषेक द्वारा कार्य करने निमंते पवित्र आत्मांकर आवश्यकता आम जीवन रे अति गुरुत्वपूर्ण अटे। मु किछि विषय आज प्रभुंकर अनुग्रह रे चिंता करिबा पूर्वरु बा अनुध्यान करिबा पूर्वरु आपणक सम्मुख रखिबा निमंते जहाँ मु प्रस्तुत करुछि केवल आपणक पई नुहे ताहा मोर व्यक्तिगत जीवन पे मते बहुत जरूरी अछि आ मु सेही समस्त विषय को गुरुत्व दिए। करंतिय मंडली निकट को पाउलंकर द्वितीय पत्र एक पर्व को जीवा ताहेले आमे पाइबा को पारिबा आश्चर्य विषय लेखा जाइछि। मोर प्रिय भाई भुणी माने 21-22 पदरे आमे देखिबा अभिषेक समस्तंक पय आवश्यक, केवल कार्यकारी मानंक पय नुहे बा केवल आद्य मंडली रे ताहा थिला प्रथम शताब्दी रे अभिषेक आ वर्तमान नाही। एई जो अनेक समय आम मन चिंता सूची एवं ए प्रकार शिक्षा आम शुणुचु जे पवित्र आत्मांकर आवश्यकता वर्तमान नाही बा पवित्र आत्मांकर कार्य जहाँ आद्य मंडल होता प्रेरित मान जुगरे ताहा वर्तमान आउ नाही। ए प्रकार शिक्षा आम शुणुअछु। अनेके पवित्र आत्मा दान समूह को इग्नोर करती बा गुरुत्व दियंती नाही एवं तार आवश्यकता उपलब्धि करि पारंती नाही। ताहा सेवा कार्य निमंते अति जरूरी एवं अति गुरुत्वपूर्ण अटे। एवं यही जगह आम देखा पारुछु 21-22 पदरे पुणी से आंभ मानंकु देखंतु दयाकरी करंतिय मंडली को पाउलंकर द्वितीय पत्र एवं एक पर्वर 21 आ 22 पद मु पढ़ुछि। ए लेखा जाइछि पुणी जे आंभ मानंकु तुम्भ मानंक सहित ख्रीष्टंक ठारे स्थिर करंती पुणी आंभ मानंकु अभिषेक करियछंती से ईश्वर। ए प्रथम 21 पदरे आपण पाई परिबे प्रभुंकर प्रिय दास पाउल कहउचंते ख्रीष्टंक ठारे स्थिर करंती बा अन्य अर्थरे कहया गले ख्रीष्टंक सहित संपर्क रे स्थिर करंती। किए स्थिर करंती? पिता परमेश्वर आमानंकु ख्रीष्ट जीशुंकर संपर्क रे बा तांको सहित जीवन काटिबारे बा ख्रीष्टंक ठारे रहिबारे स्थिर भावरे सुस्थिर चित्तरे विश्वास रे परित्राणर ज्ञान रे पापक्षमार बोधरे आमानंकर भविष्यतर भरोसा रे ख्रीष्टंक स्थारे स्थिर भाव रहिबा निमंते पिता ईश्वर कौन करियछन्ते आमानंक निमंते तांको योजना परिकल्पना प्रकाश करियछन्ते एवं एठी 21 पदर द्वितीय अंश लिखा जाए पुणी आंभ मानंकु अभिषेक करियछन्ते ख्रीष्टंक ठारे जी आमको स्थिर करते बा सुस्थिर रहिबारे साहाय्य करते एवं जी आमानंकु अभिषेक करियछन्ते किए से ईश्वर काहिर अभिषेक करियछन्ते अभिषेक कहले आमे समस्त बुझु पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक करियछन्ते। अभिषेक पवित्र आत्मा शक्ति अटे ता द्वारा से आमको अभिषेक करते आमको व्यक्तिगत जीवन रे आत्मिक जीवन रे आमको प्रभु संपर्क रे ईश्वर वाक्य परिवेशन करवा शिक्षा देवा बा ईश्वर वाक्य पढ़ा बुझापी प्रार्थना जीवन काटियापाई आमको ईश्वर शक्ति दरकार अनुग्रह दरकार एथिपाई प्रभु आत्मा अभिषेक दरकार ताहा एक गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। एवं आम देखिपारुचु एई 22 पदरे से मध्य आंभ मानक मुद्रांकित करी जिते मुद्रांकित कथा आसुची काहिरे मुद्रांकित करते एफिसी मंडली को पाउलंकर पत्र जिते आम एक पर्व को जीवा 13 पदरे आम पाई पवित्र आत्मा द्वारा से मुद्रांकित करती पवित्र आत्मा द्वारा से मुद्रांकित करी अछंती। ए विषय आमने समस्ते गुरुत्वपूर्ण भाव में बुझा दरकार। लिखाई से मध्य आंभ मानक मुद्रांकित करी ओ आंभ मानक हृदय रे पवित्र आत्मा को बइना स्वरूपे से दान करी बइना स्वरूप आडवांस देइचंती आमनकर अंतर भितर आमे पवित्र आत्मा को पाइछु
पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा को आम को देकी आम अंतर भितर से पवित्र आत्मा आम हृदय मंदिर में बास करते आ द्वारा प्रमाणित कौन करते जे पवित्र आत्मा थिबा जोगु आमर मुक्ति दिवस निमंते से आम को ये पवित्र आत्मा को एडवांस पठेकी मुक्ति दिवस निमंते आम को प्रस्तुत करुचंते ए विषय आम समस्ते बुझीबार आवश्यक रही। एबे मोर प्रिय भाई भूणी माने आमने टिके आगु जीवा प्रभु वाक्य ईश्वर वाक्य आम अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण कथा कहे। प्रथम विषय एक कथा मु स्पष्ट भाव में ईश्वर वाक्य पढ़ा द्वारा अनुध्यान करने द्वारा बुझीपारुची एवं अनेक प्रभुंकर प्रिय दास दासी माने जो मैंने ईश्वर वाक्य को प्रकृत हृदय सहित सत्यर अनुसंधान करने वास्तव विषय बुझापी ईश्वर वाक्य पढ़ती ध्यान करती अध्ययन करती अनुध्यान करती से माने मो सहित एकमत अटंती से मो सहित एकमत हेबे कौन पाई जे अभिषेक नूतन नियम जुगरे अनुग्रह जुगरे समस्त आवश्यक रही केवल कार्यकारी मान नुहे। एथिपाई प्रभु आम कौन करती सुस्थिर रखा निमंते पवित्र आत्मांकर अभिषेक दियंते। जदि जड़े विश्वासी प्रभुंकर अभिषेक प्रभुंकर द्वारा पवित्र आत्मांकर अभिषेक व शक्ति प्राप्त है ना तार जीवन केबे मध्य ख्रीष्ट विश्वास रे सुस्थ रही पारिबो नाही। परित्राण पाइलु पापक्षमा पाइलु ताहा यथेष्ट नुहे किंतु आमानंकर यात्रा पथरे पवित्र आत्मांकर सहायता अति गुरुत्वपूर्ण। जेहेतु आमे जेतले परित्राण पाइलु बा पुनर्जन्म पाइलु बा पापक्षमा पाइलु बोली अनुभव करू बा जानी पारू तेबे आमाने पुनर्बार निज ज्ञान रे बुद्धि रे बल रे शक्ति रे सामर्थ्य रे एकला निज उपर निर्भर करे निजर योग्यता निर्भर करी प्रभु पछरे चली पारिबा नाही। एथिपाई से कहिले जौन लिखित सुसमाचार 14 पर्व एक कथा से कहले आम समस्त जाचु मो पिता को अनुरोध करी 16 पद अनुरोध करी से तुम सहित चिरकाल रहा निमंते एक साहाय्यकारी को पठेबे ताहांको जौन कहते शांतिदाता पवित्र आत्मा सांत्वना दाता पवित्र आत्मा जे आम सहित अच्छा जदि आम विश्वासी परित्राण प्राप्त होइछु बोले आम विश्वास रही आमने प्रभु अनुग्रह रे गोटे मंडली रे प्रभु अंग होइछु बा सभ्य होइछु पवित्र आत्मा मंडली भितर थांती प्रत्येक विश्वासी हृदय भितर थांती जो माने कि परित्राण प्राप्त होइछन्ति। यदि आज यही कथा अति गुरुत्वपूर्ण द्वितीय करती एक पर्व 21-22 पदरे ख्रीष्टंक ठारे स्थिर होई रहिबा निमंते से हमको अभिषेक करिवे लेखा जाए अभिषेक करी अछंती बोले लिखा है। ध्यान दियंतु पवित्र आत्मा से कौन करते स्थिर ख्रीष्टंक ठारे स्थिर करती ख्रीष्टंक ठारे स्थिर करती जेपरि ख्रीष्टंकर संपर्क रे आमे सुस्थिर भाव रे आ स्थिर चित्तरे एक आत्मिक जीवन काटिबा जेदा आमर निजर धार्मिकतार उत्तमतार आम ता करि परिबानी एथि हमर दर्प करिवार किछि नै। एथिपई से आमान को स्थिर करिबा निमंते तळे देखा जायछि अभिषेक करि अछंती ईश्वर से ईश्वर आ से कोन करंती आमान को मुद्रांकित करि अछंती का द्वारा पवित्र आत्मा को द्वारा एवं लिखा है वो आंबमान हृदय पवित्र आत्मा को बयना स्वरूप दान करिसंती। बर्तमान प्रत्येक विश्वासी भाई भूणी माने प्रत्येक मंडली ख्रीष्टंक रक्तरे कृत मंडली मु कौन सी निर्दिष्ट मंडली नाम नेउ नाई बा बाइबल मध्य कौन सी निर्दिष्ट नाम मंडली कहू ना एटा यदि प्रथम द्वितीय करंती बा प्रथम करंती कहंतु बा अन्य मंडली मान जो लेखा जायछि एटा केवल से निर्दिष्ट मंडली पे लेखा जाय नै काहे लेखा जाय नै तार प्रमाण कोन आपण आ मु प्रकाशित वाक्य पढिछु आमाने 2 पर्व 3 पर्व रे 7टी मंडली देखुछु एक पर्व रे सही मंडली मान को ना दिया जायछि ए सप्त मंडली एफिसस स्मरना परगम थियोतिरा साद्री फिलाडेल्फिया लाउदिकिया आ से समस्त मंडली मान को प्रभु पवित्र आत्मा को दे कथा कहछन। प्रत्येक चिठी रे लिखा जायछि
मंडली गण को आत्मा कौन कहते जार कर्ण अच्छी से शुणु अत सातोटी जाक मंडली रे गोटे कथा लिखा जाइए मंडली गण को आत्मा कौन कहते जार कर्ण अच्छी से शुणु एवं आउ गोटे कथा बारंबार लिखाई ताहूँ जे जय करे से मतलब 7 थर लिखाई 7टा मंडली को से कहीं गोटे मंडल रखागला ना यदि प्रकाशित वाक्य गोटे मंडली केवल एफिसी मंडली हो स्पर्णा मंडली हो कि फिलाडेल्फिया हो प्रभु रखी था से प्रकार मंडली केवल प्रभुंर मंडली बोली कहुई पारि था। आज अनेक लोक मैंने गर्व करते आमर मंडली ठीक आ तुम मंडली भूल आमर डॉक्ट्रिन ठीक तुम डॉक्ट्रिन भूल आम स्वर्ग को जीव तुम जापर ना किंतु प्रभु से काम करना प्रभु 7टी मंडली को उपस्थापन कले 7 नंबर हूँ प्रभुंर पूर्णतार नंबर एवं एथिपाई से कौन करिसेंती 7टी मंडली को विभिन्न आत्मिक स्तर आत्मिक स्थिति मंडली अच्छी चिठी गुड़ाक पढ़ा जीशु से चिठी लिखिं मंडली मान मंडली स्वामी सी मंडली सती कन्या से मंडली सती कन्या जो चिठी दि जाए प्रस्तुत होगापाई आगमन पर मंडलीर आत्मिक स्थिति देखिकी से ये चिठी गुड़ाक लिखिं एवं समस्त किंतु गोटे कथा कहते मंडली गण को आत्मा कौन कहती बहुवचन रे ये बहुवचन कहले कौन आमर सांप्रदायिक स्थानीय लोकल मंडली बा लोकल चर्च आपन जेकोसी डिनोमिनेशन हूँ कि आम जेकोसी संप्रदाय लोक हो आम डॉक्ट्रिन जहाँ भी था ना कहीं जदि आम यीशु ख्रीष्ट को परित्राण करता उद्धार करता बोली जाचु ताले आम निमंते पवित्र आत्मा आवश्यकता अच्छे आ समस्त को देइचंती प्रतिज्ञा करके एबे पवित्रता आसबे ना से पेंटिकस दिवस दिन आसिले अच्छी मंडली मानक आपण जीवन मो जीवन से कार्य करुँच आम तो अनुभव करूँ अजना अशुना अदक्षा बोले जोटा लेखा ओडिया शब्द गुड़ाक अच्छी से प्रकार भाव में अनेक समय आम जापारूँ जे पवित्र आत्मा भर अच्छा से आमको कार्य सह चलवे आम सहायता देउछंती एटा अति गुरुत्वपूर्ण विषयटे ए पवित्र आत्मांकर ये जो कार्य एते गुरुत्वपूर्ण आमे ताकू हालुका भाव में नेबा ना अवहेला करवा ना एवं ताकू आमे इग्नोर करवा ना एटा मत आवश्यक ना ये चिंताधारा आम ख्रीष्टीय जीवन यापन करें ये आम देखिपुँ पवित्र आत्मांकर आवश्यकता मु गोटे छोट पद प्रेरित क्रिया विवरण पढ़ापी चाहूँगी आते आश्चर्य आते गुरुत्वपूर्ण मोर प्रिय भाई भूणी माने से पद द्वारा आम अनेक विषय बुझा पारिबा देखंतु दयाकोरी प्रेरित क्रियार विवरण आसतु मो सहित जो मैंने जदि पाखे बाइबल अच्छी आप देखा पारे अति गुरुत्वपूर्ण एवं ताहा एक प्रभुंक दृष्टि रे विश्वास निमंते एक निर्धारित सत्य पुणी प्रभु यीशु ख्रीष्ट विषय लिखाई एटा कौन प्रेरित मान विषय लिखा जाए कि एटा कौन विश्वासी में लिखा जाए एटा कौन प्रेरित भाववादी प्रचारक पालक शिक्षक ये पंच सभा कार्य अच्छी से लिखा जाए एटा जीशु लिखाई 10 पर्व को जब आप जी मो सहित आपड़ पाइपर 38 पदर द्वितीय अंश कौन लिखा जाए 38 पद 10 पर्व प्रेरित द्वितीय अंश अर्थात नाजरेतीय जीशुंक कथा एटा पितरंकर पाउलंकर कथा नुहे कि मरियम कथा नुहे माँ मरियम कथा कि आपणकर मोर कथा एटा नाजरेतीय जीशुंक कथा किपर ईश्वर ताहांको पवित्र आत्मा और शक्ति रे अभिषिक्त कले कहीं लेखा कले जीशु ख्रीष्ट तो निजे ईश्वर थे तांको पवित्र आत्मांकर शक्ति आ पवित्र आत्मांकर अभिषेक आवश्यक कौन था कहीं जानी आप निश्चय जानी मुझे जानी ना कहूना कि आउ टे चेतना पाइबा जिस रक्तमांसधारी मनुष्य जन्म होता जो आपण भाया मो भाया थी से जदि बा संपूर्ण ईश्वर आ संपूर्ण मनुष्य से शतकड़ा 100 भाग परमेश्वर अनादि अनंत व्यक्तित्व एवं शतकड़ा 100 भाग से मनुष्य रक्तमांसधारी मनुष्य आपण भाया मो भाया एथिपाई जगत रे तांको जो सेवा कार्य करने से आगमन करथिले ईश्वरंकर पुत्र नाम से मनुष्य पुत्र की जन्म जगत में जन्म कहार ना कहार पुत्र तो पड़ो एथिपाई से जो मनुष्य पुत्र की जन्म मोर भाई भूणी माने तांको मध्य पवित्रात्मांकर शक्ति आ पवित्रात्मांकर अभिषेकर आवश्यक थिला
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ସେ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏଇଟା। ଅଭିଷେକ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ ଓ ଶୟତାନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁ କରୁ ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ କେମିତି ଥିଲେ? ସେ ତ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ନିଜେ ଯୀଶୁ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଇମାନୁଏଲ। ଇମାନୁଏଲ ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର, ବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱୟଂ ଗଡ୍, ପରମେଶ୍ୱର, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ 14 ପଦରେ ଦେହବନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯୀଶୁ ହେଇକି। ଏତେ ସେ ଦେହବନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ବା ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଯେପରି ରକ୍ତମାଂସଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିତାନ୍ତ ବିଫଳ ହେଇଯିବା। ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସଫଳକାମୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗଠନମୂଳକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠାଜନକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉତ୍ସାହଜନକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସହାୟତା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ। ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସନ୍ତତି ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ଯେପରିକି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା। ତାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। କେମିତି ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜିକ ଜୋହନ ତାଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାପ୍ତିଜିକ ଜୋହନ ଦେଉଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ'ଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କି? ସେ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯିଏକି ଜଗତର ପାପର ଭାର ବହନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଯିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି ବା ପଠେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋପଦ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିବେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଚିହ୍ନିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲାବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋପତର ଦୈହିକ ଭାବରେ କୋପତ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, ଅବତରଣ କଲେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏଇ ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଆଉ ସେଇଠି ଯୀଶୁ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ପୁତ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପିତାଙ୍କର ବାଣୀ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମିଳନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେରିତ କ୍ରିୟା ବିବରଣରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। 38 ପଦରେ କ'ଣ? ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ, ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ପିତା ପୁତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକ ଈଶ୍ୱର, ସେ 3 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସହାୟତା ଦେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୁରିବାଦ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କଥା ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲି, 100 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ 100 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଗଲା ପ୍ରେରିତ କ୍ରିୟା ବିବରଣରେ, ପିତରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାରରେ, ସେଇଠି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ
ଲେଖା ଯାଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପର୍ବର 38 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ପଢ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ ତ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେ ଖାଲିରେ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଦାନ ନ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, 9ଟି ବରଦାନ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଦାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ଦାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ନିଜେ ମଣିଷ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ 120 ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଲକ୍ଷଣ କଲେ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କରିନଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପିତର, ଜୋହନ, ଯାକୁବ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲାବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜଗତ ରହିଲେ, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଏଭିଡେନ୍ସ ସହିତ, ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବ, କାନରେ ଶୁଣିଥିବ, ଘଟଣା ଘଟଣାରେ ସେଠି ଥିବ। এই যে এভিডেন্স বা সাক্ষ্য দেওয়া নিমন্তে ମୁଁ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବି। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିରେ ପୁରା ଆପଣ ପ୍ରେରିତ କ୍ରିୟା ବିବରଣୀ ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରେରିତ କ୍ରିୟା ବିବରଣୀ ପଢ଼ିଲେ ଚାପ୍ଟର ବାଇ ଚାପ୍ଟର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରିବା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଠାମାନଙ୍କରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା, ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ନିଜେ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ତାହା ଲେଖିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏହି କଥା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅଭିଷେକ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରେ, ସେଇଟା ଡେ ଟୁ ଡେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବଳ ଦରକାର ହେଉନି? ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦରକାର, ଚାଲିବା ପାଇଁ ବଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରର କାମ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ? ଯଦି ଫିଜିକାଲ ବଡ଼ିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବଳର ଆବଶ୍ୟକ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ? এই যে পবিত্র আত্মা প্রভু দিয়ন্তি, পুরাতন নিয়মর অভিষেক আর নূতন নিয়মর অভিষেক ভিতরে প্রভেদ অছি। পুরাতন নিয়মরে মধ্য পবিত্র আত্মাঙ্ক দ্বারা তাঙ্ক কার্যকারী মানুষ, তাঙ্ক সেবক মানুষ, ভবিষ্যবক্তা মানুষ, বিচারকর্তা মানুষ, রাজা মহারাজা মানুষ, যাজক মানুষ প্রভু অভিষেক করুলে। আমি সমস্তে জানিছু হেরণঙ্ক অভিষেক করা হয়েছিল। আর কুহযাইছিল যে তাঙ্ক পুত্র মানুষ মধ্যে অভিষেক কর, কিন্তু সেই অভিষেক অলগা লা, সেইটা পবিত্র তৌলের অভিষেক করা যাওয়া, ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯାଜକତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସାମସନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦାବୋରାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଶକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ 6 ପର୍ବରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସେମାନେ ମାଂସ ମାତ୍ର। এটা পুরাতন নিয়মর কথা লা। এতে পবিত্র আত্মা নির্দিষ্ট তাঁর ব্যবহার যোগ্য দাসমানଙ୍କ পাখক আসুলে এবং পর মুহূর্তে কার্য সাধন কলাপরে তাঁকু ছাড়িকি যাওলে। কিন্তু নূতন নিয়ম যুগরে যৌন সুসমাচার 14 পর্বরে প্রভু যেটা কহিলে 16 পদরে, মু পিতাঙ্ক অনুরোধ করিবি সে তুমানଙ୍କୁ সাহায্যকারী চিরকাল রহিবা নিমন্তে, সর্বদা রহিবা নিমন্তে পবিত্র আত্মাকে পঠাইবে। আজি এই কথা স্পষ্ট আপন মু জানিবা দরকার, সমস্ত মণ্ডলী জানিবা দরকার যে পবিত্র আত্মা মণ্ডলী সহিত, আপনাଙ୍କ সহিত, মো সহিত সর্বদা অছন্তি। সেইটা আমি যৌন সুসমাচার 14 পর্বর গোটে পদরু স্পষ্ট জানিবাকু পারিবা। মু বহুত সময় নেবা পাই চাহু নাই। 14 পর্বর 17 পদ দেখন্তু। এই 17 পদরে আপন পাইপারিবে প্রভুଙ୍କ বাক্যরে
লেখা যাইছে সে সাহায্যকারী কে অর্থাৎ সেই সত্যময় আত্মাঙ্কু দেবে। এটা হচ্ছে 14 পর্বর 16 পদর শেষ অংশ এবং 17 পদ লেখা হয়েছে জগত তাহাঙ্কু গ্রহণ করিপারে না, কারণ জগত তাহাঙ্কু দেখে না কিংবা জানে না, তুম্ভে মানে তাহাঙ্কু জাণ। কেমতি আমি জাଣିଛୁ? প্রভু যୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜାଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁଣି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ରହିବେ। ଅନ୍ତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତରକୁ କେମିତି ଆସିବେ? ନ ଡାକିଲେ ଆସିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଯଦି କିଏ ଆସିବ, ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ କି ଭଉଣୀ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ କହିଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥାଉ କି ଜାଣିବି ନଥାଉ କି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼େ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରନ୍ତି, ଏବିଲିଟି କର, ଆମକୁ କେପାସିଟି ଦିଅନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି। ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟା କରିକି ପ୍ରଥମ ଜୋହନକୁ ଆସନ୍ତୁ, 2 ପର୍ବକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି 20 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 2 ପର୍ବର 20 ପଦ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅଭିଷେକ କ'ଣ ଚାଲିଯାଏ କି? ନାହିଁ, ସେ ଅଭିଷେକ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ଅଭିଷେକ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଷେକ ପାଇଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଷେକ ପାଇଥିବାରୁ। କାହାର ଅଭିଷେକ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରାଗଲା, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଅଭିଷେକ କରାଗଲା, ପୁରାତନ ନିୟମର ଯାଜକ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଅଭିଷେକ କରାଗଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ଏହି ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଜୋହନ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବଳ ପ୍ରେରିତମାନେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ତଳେ ଆପଣ ପାଇବେ 27 ପଦ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ପାଇଅଛ, ପାଇବ ନାହିଁ, ପାଇଅଛ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେହିଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ଆସିଲେ। ହୁଏତ ଆମେ ହଠାତ୍ ତା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବାକୁ ପାରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଉଲ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ବି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ମନ୍ଦିର, ସେ ତୁମର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଥରେ ଆସିକି ଆଉ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛି ସେ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଅଭିଷେକ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ପାଇଛନ୍ତି ବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ପାଇଛି ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅଛି, ଆସିକି ଯାଏ ନାହିଁ। ବା ସେ ଶକ୍ତି ହଠାତ୍ କମିଯାଏ, ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ତୁମମାନେ ପାଇଅଛ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ରହିଅଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଅଛି? ଯଦି ରହିଅଛି, ପୁଣି କେହି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ବୁଝୁ, ଏଥିପାଇଁ କାହା କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଉ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ବୁଝିଥାଉ ଆମେ ସେଇଟାକା ଠିକ୍, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଆମ ଧାରଣା ଥାଏ। ନହେଲେ ସେ ଏଫେସୀ 4 ପର୍ବର 11 ପଦରେ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତେ ପଞ୍ଚସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ? କ'ଣ ସେ ପଞ୍ଚସେବା କାର୍ଯ୍ୟ? ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ, ଭାବବାଦୀ, ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଶିକ୍ଷକର ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏମାନେ କାହିଁକି ଦାନ କଲେ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିଷ୍ଠାପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ବାକ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାର ମଣ୍ଡଳ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ବା ଆମେ ଅଭିଷେକ ପାଇଛୁ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜୋହନ 14 ପର୍ବରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରମ ବାକ୍ୟରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଇ ଅଭିଷେକ
देखंतु मात्र ताहांकठारु से अभिषेक तुम्भमानंकु समस्त विषय जो शिक्षा दिए बुझीपारू तो आमानंक भीतर जो पवित्र आत्मा थांती तांकर अभिषेक द्वारा बा शक्ति द्वारा आमे वाक्य जहाँ शुणु आमर पालकों ठारू प्रचारक मान ठारू प्रभु वक्ता मान ठारू प्रभु दासदासी मान ठारू कि बही पढ़ू कि बाइबल पढ़ू से अभिषेक आम भितर थाई आम उपर थाई ताहा बुझिया पाई आम साहाय्य करे एथिपाई ये लिखा जाए समस्त विषय जो शिक्षा दिए ताहा सत्य अटे मिथ्या नुहे एणु से शिक्षा अनुसार ताहांगठारे रुह शिक्षा अनुसार ताहांगठारे रुह जो वाक्यर शिक्षा आपण मैंने पाउछंदी बा मु पाउछे आमाने पाउछु से शिक्षा रे रहिबा पई प्रभु कहउछंती पवित्र आत्मा संबंधी शिक्षा जो लिखाई मंडबा ईश्वर वाक्य बाइबल रे ताकू आमे ग्रहण करिया को पड़िबो ए प्रकार नाई जे मु एमती बुझुची बा से सेमती मते बुझेले बा से बहिरे सेमती लिखाई मु आमर डॉक्टर एमती से कथा प्रभु कहना से कहउछंती तांकर अभिषेक आम पाखरे अछि से देइचंती तांको व्यक्तिगत त्राणकर्ता प्रभु बोली जानिबा पर ठारू आमे से अभिषेक पाई सारिछु आ से अभिषेक रे ही आमानंकु रहिबा पई पड़िबो तेबे जाय कि आमे कार्यकारी हेई परिबा कार्यक्षम हेई परिबा एवं प्रभुଙ୍କ पछरे विश्वस्त भावरे अनुगमन करि परिबा एटा को गुरुत्वपूर्ण विषयटे एथि पुरातन नियम रे तौल अभिषेक करा जाउतला नूतन नियम रे कार्यकारी मान को हस्तार्पण करा जाय ऑर्डिनेशन करा जाय किंतु समस्त कार्य उपरे पवित्र आत्मा अभिषेक बहुत गुरुत्वपूर्ण ए विषय जानिबा पई आमान ईश्वर वाक्य अनुध्यान करिया पड़िबो एक सुंदर विषय अभिषेक समस्त जुआली भग्न करे अभिषेक समस्त जुआली को भग्न करे आपण जीवन में मो जीवन में बहुत जुआली अच्छी मु तो मो जीवन में अनेक जुआली देखी एवं पवित्र आत्मा ही आम से जुआली को भांगा साहाय्य करती एथिपाई आसु समस्त विश्वासी भाई भणी मैंने आम राजकीय जाजक वर्ग पुरातन नियम केवल लेवी मैंने जाजक होते अभिषेक कराऊला तैल नूतन नियम मंडल को कहगला तुम राजकीय जाजक वर्ग समस्ते पालक प्रचारक शिक्षक नुहंती किंतु समस्ते राजकीय जाजक आ समस्त जाजकों निमंते अभिषेक आवश्यक रही समस्त विश्वासी मानू पवित्र आत्मा आवश्यकता अति गुरुत्वपूर्ण ख्रीष्टों सहित चलवाई अनुगमन करने प्रेम करने संपर्क बढ़ियापाई कार्य करने एक कथा आम अवहेला करवा ना आ प्रभुंर महिमा उद्देश्य एक कथा को मन रखी नम्रतार सहित वाक्य पढ़ी प्रार्थना निजक आगमन प्रस्तुत करवा प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।